Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Samahatal ulama'il mukarramin wal asatidatil muhtaramin al-aizza hafizakumullah. Setumul jaki serta taatin para ulama, para masyayikh, para habaib, para kiai, para takmir masjid, pengasuh pesantren, pengasuh lembaga pendidikan Islam, para guru ngaji sepadanya kita kelengkian hafizakumullah. Wa nahussu bidzikri sinsimunje Kiai Haji Imam Makhsus, pengasuh pondok pesantren Al Aziziyah 2 Sepenih. Wa nahussu bidzikri sinsimunje Kiai Haji Ayub Mustafa Ilyas MA, pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Al Islami Congapen Kedungdung, Congapen Mudung Bengkalan. Wa nahussu bidzikri sinsimunje Kiai Haji As'ad Safar Ilyas kejukenan dari Congapen Mudung Bengkalan. Wa nahussu bidzikri sinsimunje Kiai Haji Musaddad Juwaini, pengasuh pondok pesantren Syekhona Muhsin Al-Hamidiyah Pelanggaran Pelike beserta segenap keluarga. Wa nahussu bidzikri sinsimunje Kiai Abdullah Syamsuddin beserta segenap keluarga sederi Teludeng Padang hafidzakumullah jami'an wa matta'ana bituli hayatihi dukhran lana walil ummah amin Allahumma amin. Para sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur negara baik sipil maupun TNI Polri, terkhusus Bapak Kepala Desa Karpote aserta seteje perangkat desa pun seperti kula muljaki, hadirin hadirat mustami'in mustami'at, para undangan, terkhusus jemaah Masjid Nurul Hidayah Tangkece Karpote. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngiring perpangkian simulja malam mangkin puten kaula ajeuna seteje awal kalebana amuji tur asyukur da hadrapun Allah Subhanahu wa taala. Dar semaha beles, dar semaha ase. Siampun ngesokanin peten kaula setuju neng suasana fitri, suasana Idul Fitri kangkui along polong sekaligus bersilaturahim dalam rangka acara rutin halal bihalal sekaping telok remaja Masjid Nurul Hidayah Tengkece Karpote. Baral manter along polong peten kaula setuju malam mangkin kecatat amal soleh torke ridho di Allah Subhanahu wa taala. Kejugenan acara sicik saya nak ketimulah makin kak kintok serang Allah Subhanahu wa taala itadaki acara sidawam istiqomah ila yaumil qiyamah amin amin Allahumma amin. Salawat serta salam malaman terkaatur panutin berten kaul setuju Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada Rabu seperti kaul muljaki rangkaian acara halal bihalal sekaping telok sekaligus pengajian umum Masjid Nurul Hidayah Balemangkin tersusun sebagai berikut. Acara pertama iftitah di suratil Fatihah. Acara sekaping 2 pemusen ayat-ayat suci Al-Quran. Acara sekaping 3 pemusen sholawat ala asyrafil anam. Acara sekaping 4 sambutan sekaligus mau'idhah hasanah. Acara sekeng bingking penutup garis miring doa kangkui membuka rangkaian acara malam mangkin
panitia pelaksana halal bihalal tabrukan desan simulja murah birru Kiai Haji Musaddad Juwaini Sediri Telem Pelangkeren desan simulja abdina ngaturaki baktoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng ngareng sareng Mas Fatihah dan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangkah pembukaan supaya kenging barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa minal khulafa'i rasyidin sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum wa radu anhu ila a'immatil mujtahidin minhum Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali radhiyallahu anhum wa radu an syai'un lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Wala hadratin Syekhana Khalid bin Abdul Latif wa ila hadratin Syekh wa ila hadratin Syekh Hasan Buduran wa ila hadratin Syekh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Sanila ya Haji Ramli. Hendak sedaja almarhum ulama setempat Karmantar barokana tetap ngibah kesayan dak betan kula sedaja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Wa 'ala hadin niyyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Terus kelangkau saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desan simulja abdina ngaturaki banyak-banyak sekelangkop. Acara sekapeng 2 pemusun ayat suci Al-Qur'an seperti Imaus saran simulja Ustaz Abdi Manaf. Desan simulja abdina ngaturaki baktoh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. دينا قيما ملة
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan firman-firmannya. Dak simaos abdi ngaturaki banyak-banyak sekelangkung. Selanjutipun acara sekaping telok pemosan sholawat ala asyrafil anam seperti ipimpin tersepensian simunje Kiai Haji Bahri Bahruddin. Dasian simunje abdi ngaturaki waktu. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ولم تزل أمه تراء وعم من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا أنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد مرحبا مرحبا يا عروس الخفيقين مرحبا مرحبا يا مؤيد يا ممجد
مرحبا مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا 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 يا خير دائي مرحبا مرحبا عليم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا Dasar simulja tengaturaki banyak-banyak sekelangkop. Pada Rabu sebatan kulmul jaki acara selanjutnya pun sambutan mewakili panitia pelaksana halal bihalal sekapeng telok sekaligus mu'ayatuh hasanah pembuka seperti aturaki sen simulja Ki Haji Ayub Mustafa Ilyas MA dosen simulja abtina ngaturaki baktoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam wa nahana 'anil infirari wal ikhtisam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الآية أما بعد Masyayikhina al-aizza, para alim, para ulama, jasangat abdina amul ja'aki kong langkong da selera na simulja hadratil mukarram hadratul syekh Kiai Haji Imam Mahsus pengasuh pondok pesantren Al-Aziziyah 2 Sebeneh Bengkalan selerana simulja hadratil mukarram hadratul syekh Kiai Haji Musaddad Juwaini juga dan selerana simulja Kiai Haji Khaybar Juwaini pengasuh pondok pesantren Al-Muhsin Pelanggaran Bengkalan selerana simulja hadratil mukarram Kiai Haji As'ad Safar Ilyas sebatan kaula amul ja'aki juga dan seterjana para alim, para ulama saya tak bisa abdinah nyebut asma agung ajunan situng persitung tak ngurang yang ada rasa hormat dan ta'zim abdinah kepadana seterjana abdinah amul ja'aki tokoh masyarakat, tokoh tisah khususnya Bapak Kepala Tisah Karpote Otabah yang mewakili sepadan kaulah amul ja'aki para hadirin, para bapak, para ibu muslimat sepadan kaulah amul ja'aki alhamdulillah ngabiti poci ben syukur kajunepon Allah subhanahu wa ta'ala atas terjana peparing nikmat badan kaulah sarang pada panjenengan bisa hadir dan keadaan toh tempat kelaban kebadan sehat wal afiat malar muka hadir dan kula sarang panjenengan makta'ah banyak manfaat amin Allahumma amin salawat ben salam malar muka tetap ke atur kajunipun Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelaban araban muka abatan kaulah sarang pada panjenengan etika na sarang selera na kaangkuy ngolle syafaatul uthba paki nang yaumil qiyamah amin Allahumma amin para rabu sipatan kaulah amul ja'aki atas nama panitia peringatan halal bihalal Masjid Nurul Hidayah Karpote saya pertama ngaturaki motor sekalangkong dapat panjenengan saya hadir kong langkong khususnya da para alim ulama sing lungaki bektona ada bebalasan saya langkong parcuka kangku ya toraki kecepatan doa jazakumullah ahsanal jaza jazakumullah khairan katsira sampunah motor sekalangkong abdinah rasana perlu keangkui mengaturaki motor tak langkung atas terjana ketak sempurnaan dalam pepangkian saat mangkin saya biasana tak toman ocean alhamdulillah etoronaki ocean alhamdulillah badan kaulah sarang panjenengan ki sempat hadir dak kak dintoh tempat mulai dari kak dintoh sanajan pangajian kak dintoh kerana jauh dari sempurnaan mongkuah pada panjenengan abdinah atas nama panitia nyokona pangapora kelaban aku ngepon pangapora para rabu sepadan ngaulah amul ja'aki alhamdulillah katipun penapah tahun beri tahun mangken cukan dan kulah bisa apangki boleh
Malar muka bene cuma tahun mangken papangkian dan kula sarang panjenengan balik malar muka bisa terus nyampung dek tahun-tahun sebekal datang. Tahun beri mungkin dari sebagian dan kula panjenengan letolean tole kanan tole kacir corak beri bedeh buktuan corak beri bedeh kak tuan corak beri embaru rabu dek pengajian keng mungkin dan kula sarang panjenengan letak ningali anapa sebab karena ampun lade pak kecenci dan kula sarang pada panjenengan yakin ben pastih ngonengin dek setejenah makhluk cek songkuna pereng anyar kak dintoh mestih rosak emik ngobengin anyar pakun si rosak kamera dan apa canggihnya kamera pakun si rosak maka setejenah termasuk manosah kak dintoh menangka pereng anyar mesti rosak mesti halak makanya berlebur orang gak dintroh teretan pereng nyar anyar lebur mung bereng anyar sepeda motor anyar lebur tak lebur ekosot melulu kita ekosot kita marah poles kita marah poles ki beri an zat-zat sebab hening melebur dek bernana sepeda lebur pereng anyar masjid anyar pernah cek masjid anyar Roma anyar lebur tak lebur rasop anyar lebur tak lebur rajih anyar ada sing ngucap lebur pada takut nih setajana makhluk kak dintoh mesti secara manusiawi senang dek bareng si anyar alhamdulillah Allah maringin situng bektoh si kak dimmah dalam bektoh kak dintoh dan kula sarang panjenengan teti orang si anyar benih neng hakikat benih zahir tapi anyar spiritual anyar rohani nah makanya pada saat mungkin enggak dintoh saampunah pasah sebut laban masuk dak bulan Syawal sebut kalaban bulan kemenangan na bengki anapa sebab karena orang siapa sah panarena sebulan penting nang bulan Ramadan Eta buakin sarang Gusti Rasul man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sapa orang siapa sah kelaban yakin iman da Allah wa ihtisaban benrep ngarep pocip ngarep kencaran dari Allah maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi esopora setuju tusa-tusana si ampun tepungkor. Maka situng Ramadan, situng bulan Ramadan kak dinto ada tiaki orang kak dinto bersih. Maka iko ca Idul Fitri abalih dak fitrah. Abalih dak fitrah, fitrah kak dinto bersih. Fitrah kak dinto soceh, fitrah kak dinto bening ibaratakin sarang ulama katipun banapa beji ki buruh keluar dari kakak embu. Alhamdulillah. Bersih lebur makanya alhamdulillah nang bulan kak dintoh menangka situng bulan kemenangan kangkui basir kangkui orang siapa sah nang bulan Ramadan makanya tenggula sarang panjenengan alhamdulillah bisa depak dak bulan Syawal kak dintoh bersih boleh sarang Allah kosot cek saking STNK bapak si oneng pemutihan nikah. Mereka bulan-bulan pemutihan cek saking embu rasop kotor rakan apote ebri baiklin pening boleh. Para Rabu sebetulnya engkau dah amul jaki
selama bulan Ramadan Kak Dinto. Sanajan ampun lah masuk dah bulan Syawal seko Idul Fitri abalina orang dak fitrah bersih bening soceh Kak Dinto maksud bersih dari dosa tapi perlu di garis bawahi cek songkuna dosa bisa bersih dosa bisa seborah dosa paringi maufirah sareng Allah Kak Dinto dosa hukukullah satu sase akait hak sareng Allah. Napa hak Allah Kak Dinto? Allah makon merintah menosah kangkui abejeng, kangkui ajumatan, kangkui apasah. Maka ketika menosah gela tak apasah, menosah gela tak ajumatan, tak abejeng, tak zakat, maka Kak Dinto hak Allah selanggar. Makanya setuju menosah benar cuma orang iman Kak Dinto. Setuju menosah tak seiman tak sekafir Kak Dinto wajib abejeng, wajib apasah. King bola na sekafir gela tak memenuhi syarat pertama syahadat maka pasana pejengah zakat tak terima amarkah tak andi syahadat. Daripada na orang sekolah masuk sekolah pah romoro minta ijazah cering tak masuk sekolah pah minta ijazah oleh kim na bengki engki sekadin tu juga orang kafir apa wajib tapi melanggar dak ketentuan Allah karena tak syahadat maka dah setuju dah menosah kadin tu kakungan kewajiban nikah. Ketika orang hukukullah Kak Dinto langgar maka dosa setuju lebur sareng Allah. Maka eko cak lebaran tretan. Lebaran nikah cak cebeh. Lebar nikah le napa? Elang lebar wis lebar. La elang lelober la tade la kosong lah lebaran mangka eko cak lebaran karena dosa na tade. Tapi terkait sarang hukukul adami kebalikanlah dari hukukullah pada hukukul adami Kak Dinto tak bisa hapus dosa Kak Dinto tak bisa elang dosa Kak Dinto tak bisa sebora sarang jenepon Allah subhanahu wa ta'ala tak bisa. Napa hukukul adami hak saya melanggar hak saya bisa ngani aja da orang Kak Dinto hukukul adami nyakein laki khianat kebine ngeco afitnah ngalak tanana orang ngalak padina orang ngalak dianding orang Kak Dinto hukukul adami hak saya berkaitan sarang anak Adam alias manos tak elang cerita. Maka ada pun Gusti Rasul sedang situng kesempatan meriksanin dak sahabat ada deruna mal muflis sahabat bang oneng ya apa saya kocak orang bangkrut ya siapa orang bangkrut ya oneng sahabat aja jawab orang saya bangkrut Kak Dinto al muflis man la dirham lahu wa la dinar orang saya bangkrut neka Rasul orang saya tandi pesse wala dinar wala dirham tandi dirham. Si Rasulullah jawab, saya maksud bangkrut ni ke benih ni ke sahabat. Saya maksud bangkrut ni ke sahabat. Ketika bersitung orang pagi nang yaumul qiyamah mempertanggungjawabkan kelakuan ya junipun Allah, mektah bejengah, mektah pasanah, mektah hajinah, mektah zakat amal ibadah mektah kabeh. Ketika Kak Dinto bersitung orang sematul da Allah, ya Allah kadis sadimen toman ngani aja abdina ya Allah kadis sadimen toman mate enta abdina ya Allah kadis toman mengicok gadun abdina ya Allah maka nalika Kak Dinto kencerana bejeng khela kencerana haji kencerana zakat paringaki da orang seikani aja ketika ampun la tak ada bareng seikani aja khela
barang saya kelakuan ibadah kelak paring akid orang saya kena aja ada kapi cak saking andi PC 100 serai neng kiamat misal 10.000 satu salah tak ada pun satu salah tak ada jadi napa saya paring akid mungkin ibadah orang saya ki matur ke Allah maka orang gelak tu sana seikani aja parengaki de orang singani aja maka ketika pada orang tekeng orang bangkrut andi PC 1 juta rogi 1.500.000 rogi tak rogi tekor tak tekor tak abanda 1 juta kau tu nombok 1.500.000 rogi 500 le nikah nyaman orang bangkrut benih orang saya tak abadat pakai benih orang saya tak abajang sih punten abajang mau abajang haji mau haji bahkan itu buah kisah kusur ngibah kenceran haji ngibah kenceran abajang ngibah kenceran pasah tapi kenceran pasah kalau betada palober bi orang saya kani aja naudzubillah summa naudzubillah para rabu seperti engkau dah amul jaki maka dari kadin toh wampong ki badah lebaran ki nyama telasen pada engkau lah ampo apangki sarang panjenengan khususnya mumpung ki badah kesempatan tore halal bi halal kadin toh tetiaki situng ajang dak turun keluar sarang panjenengan nyon Sepora naga panare nang kok ngerasanin be enggak. Sepora na buk panare na engkau cak ngocain be engbuk. Sepora na le engkau panare dengan ni aja be engle. Sekadin tos engkena halal bi halal penuh makna. Halal bi halal kadin toh ketuan barang nilai selebih etenem bang cuma apul kumpul tade artena. Para rabu seperti engkau lah amul jaki nalaikan Allah nyeborah dak setuju ada bareng selebih raja perajain tu sana perajain terkena ke Allah perajain maksiat ke Allah tapi ketika Allah nyeborah aduh kene makanya mong penten kula sarang panjenengan pah misal gelenon seborah orang sing masing kak dintoh beda nilai sing masing orang kak dintoh ketuan kadara pada nabi orang andi modal masing-masing sesitung lebih raja tong kele sakak dintoh dan kula sarang panjenengan ngocak larang dan kula sarang panjenengan ngocak tak mode karena bareng gelek tak bisa ejangkau sarang dan kula sarang panjenengan dan kula sarang panjenengan ngocak kak dintoh melarat karena tak bisa ikalako tapi bareng kak dintoh ketika yang keprajah bi kula lebih sampean maka engki pun tak mampunya bang. Tapi mong bareng gelak kak dintoh senajan raja katina pemongku orang selain tapi mongku orang selain bareng kak dintoh kene dah contoh pangkempang bayi bareng dan gula teman situng bektoh nginum kopi mong kopi sampian bapak situng gelas ragerah senekah senapa ngobengi kopi 5.000 kula toman entar ke bandara ningalih beda barung cik rame nah aku mi rame barung masuk kula ku tak barung kopi coba cek dengan tak oning argana polaya megaya pesan satu yang kayak apa kayak itu pesenakin kopi jeleng aku ku tak sedeteng nih gini salah gini cipai aku tak beri kuleri selama mereka dintoh keng ceringan pai tak yabi bigula tetih pah majer sanla majer antara kasir berapa pak 50.000 aku pati je
50.000 ni gini salah ni gini ada gula nelekat kan ya Allah cik ni aja nak orang jual kopi je pun gula akhirnya beli boleh gula dari tanda dari gimana dek kursi celingaki tayabi man yabi baik tapi jaringan PCC ketebula ada mung tayabi man engki na mengki ada takale takai baik di duket tu ni yenom gula anapa karena si ketebu mau kuten gula raja si ketebu mau kuten gula larang karena bareng segene kayak dintoh aduh mau nabi nang barung karpote si ketebu apa bisa raktir sa kampung nek ten kula sarang panjenengan nengale bareng kene bareng raja na situng ben orang lain kayak dintoh lain ten kula sarang panjenengan tu sa raja aku melarat lek sepora na tu sa na jaringan tupak siya tanaman kaman bang maten orang nyabu minum homer azina aku melarat sepora na manabi pangeran ada bareng raja pakun sa sepora sarang pangeran para rabu sebetan kaulah mulja akitan kula emot situng cerita situng orang seluar biasa asmana Bishir Al-Hafi ulama kak dintoh asmana Bishir Al-Hafi Bishir Al-Hafi kak dintoh mana binung tab kitab sekut napa si ada buaki itu deh sarung ulama je raja karena penuh kata-katanya penuh kelaban mutiara penuh kelaban hikmah tapi Bishir Al-Hafi benih orang santri kata Syekh Bishir Al-Hafi benih padalan pondok putan Bishir Al-Hafi kayak dintoh situng orang berandal sejak berandalan saya tak tahu man aduh ada maksiat saya tak tahu mana yang kelaku ceputakin maksiat apa kelaku ke bibi Bishir Al-Hafi tapi karena murana Allah tapi karena belasa Allah maka 180 derajat Bishir Al-Hafi auba teti orang sesufi dan apa situng baktoh bisa auba Bishir Al-Hafi kak dinto ketika situng ulama amempeh nengaleh Bishir Al-Hafi amempeh pada situng suara saya ngocak otorah Allah kaki salam ya Syekh Muhammad kebala aki ya tang salam dak Bishir Al-Hafi jasong kuna engkau pangeran ridho dak Bishir Al-Hafi aneka suara tak odeng basira suara dari game tapi caknya mana ulama saya bempe iki mesti bener teretan jaringan ulama kan itu menabi asarin oh data buambu si adikir tak elang wudu tak buambu si maja Quran pahburu asarin mungkin lebih sampian kan lain sehingga napa sih dalam mimpi agak dintoh benang kafirasatul mukmin firasat orang mukmin tajam sangat tajam maka mimpi orang iman gak dintoh mesti bener tapi syekh gak dintoh ulama gak dintoh ki pakun ragu-ragu lah mek pahbeda pangeran ngatur ki salam dak ke bulan Nabi Bishir Al-Hafi engkau cek tahu nah dak remah kelakuan Nabi Bishir akhirnya wudu boleh ulama kala wudu asarin boleh mempeh datang boleh suara kebala aki ya Muhammad dak Bishir Al-Hafi dak Bishir jasong kurang ko ridho dak Bishir dia tangi boleh ada dua kali lah ko mimpi corari hari bener je ya tahu lah takut setan dia akhirnya sampai 3 kali pada mereng suara pada akhirnya berangkat ulama karena oning kelakuan Nabi Bishir maka saya tocu ampun lah mesti dek kisah tak kira kenangan boleh ngimbah neng kenangan warung remang-remang berangkat ulama dek warung remang-remang akhirnya tanya kan Bishir Al-Hafi oh biasa ge bededem lagu apa indah hoy akhirnya ulama kala masuk sampean yang Bishir engki kula Bishir sampean kan oning engki badan apa maki kula ki buru amempe
cek songku sampean nika ya tore salam bi pangeran ridho dak sampean. Allahu Akbar. Jaga bisir al-hafi takarujat teretan pas sujud bisir gila asujud katampun asujud pajega bisir ningali cakancan ki pada nginom cakancan ki pada merangkul nek bine keluar dari barung gila ada kancana selamat tinggal teman-teman ini terakhir engkau atem mau beba mulai kak dintoh bisir al-hafi obah anapa mek teti obah karena situng bektoh bisir kak dintoh keluar dari jalan ningalen neng jalan pada situng kertas neng kertas kak dintoh ipun tut bisir ketika ipun tut bisir ya Allah atau les lafat jalalah lafat Allah ariyah kang nyaman pangeran ada nyaman Allah atau les lafat jalalah karena ningali lafaz jalalah lafaz Allah kala bi bisir lafi pun tut andi minyak ikan tongah eko sotaki ampun mare eko sotaki pasti sabe nang kaping sabe nang man ka adi man jalan bisir ka ditoh ngibah tulisan lafaz Allah se eko sotaki minyak king pola na kertas situng terita king polan tolasen gene king polan murjaaki bareng sekone bareng gene ada artinya jagun karo cari kertas jagun karo kertas ne gene atur lafaz Allah bisir egala pahe bareng eko setaki minyak ro'op tapi karena muljaaki bareng gene na'dimin bareng gene ngurmatin bareng gene gelek yang keprajuh bi Allah ada bareng segene ben raja mongko Allah para rabu seperti ngaulah muljaaki makana tenggulah mumpung ki ibadah karena odi bareng gene ibadah kene katipun panapa to recek remiaki cek entengaki aduh cek kun negaro keng bahalal bihalal aduh cek kun negaro keng pengajian langkeret aduh cek kun karo keng karo imtihan ne genan aduh cek kun karo selamatin Roma hadir tengulah dak pengajian mebungana tengulah sareng panjenengan keteritan mek bola bareng kene kak dinto tetiraja para rabu sebeten gaulah muljaaki mendedik kak dinto ampunlah setengah jam langkong badan gaulah matur ke panjenengan kak dinto situng hikmah tore ce entengakin jaga kemurnian fitrah dan kula panjenengan nang Idul Fitri kak dinto cek sampai terkorbankan kelaban nganiaja orang sing kena pada nah kelaban kebudun kusi Rasul orang al muflis engke kak dinto orang se bangkrut malarmo ke dan kula sarang panjenengan kita tepakine iman ban Islam paling punten saya isagon ing pagi ketika ngadep kajoripun Allah dan kula sareng panjenengan mati kelaban kebadan husnul khatimah amin Allahumma amin sekak dintoh pemato dari abdina kurang lebihnya un sabarah akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen simulje abdi ngaturaki banyak-banyak sekalangkong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد setajah para hadirin, para undangan sesangat badan kaula muljaaki bil akhas dan setajah para alim ulama, para masyayikh, para asatid nyawan sepora manabi abdi na tak kungang nyebut dak kestaja na abdi na sangat amol jaaki setaja para sepo, para tokoh ban pemuka masyarakat utamaipun sesepoti sabestas saja perangkat setaja jajaran takmir masjid ban panitia pelaksana halal bihalal sesangat badan kaula amol jaaki para tretan kaum muslimin muslimat mustamiin mustamiat sesangat abdina amul jaaki tak peka pocian ban sokor seselalu ke ator da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala pocian selawat ban salam malar mantar selalu melimpah da kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustastaja para keluarga, para sahabat, para umat ban pengikut sampai hari kiamat nyereng ayawal pamator kadinto langkong timen dan kaulaban para ajunan setaja pada aniat pada ngarep pada nyoon da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar pergelaran acara halal bihalal seampun kita laksanakan bersama pelataran masjid kadinto tempat tati amal ibadah sesampurna itremah sareng Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa tadi sebab jalan-jalan kecemparan jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan ketengkian pangkat sepekal ekor liatan kaulaban pancenengan sanak potoan mulain odik nang tunyah kantos paki da akhirat malar mantar sekak dintok badanah amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jaaki sebelum abdinator mator nyoon sepora setadak batasa dan kula semua pada gangguan nang bab suara malam mangken bantian kula abak telat masa udah kadin tok tempat nyawan sepora setadak batasa namung malar mantar tatia manfaat barokah tengkina kencaran pakai nang akhirat amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jaakin situng pangkat manusia si paling tengki ban paling eka ibang tabang sarang orang-orang bagus para ulama, para aulia, orang-orang wali, para syuhada, bahkan para nabiban, para utusan teroda pangkat gak dinto. Kenapa pangkat gak dinto? Teti orang-orang soleh, teti orang-orang soleh. Napa boleh sepangkat kulabi sampian? Para nabi banyak adua, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf dan semacam. Kento adua Nabi Sulaiman, korang napa Nabi Sulaiman? Raja setunya paling sokina manusia. Nabi zaman agak dinto bisa teting ratonin jin ban setan atau rokapi, hewan ban semacam atau rokapi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ki adua wadkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, pamasok dan kula kalaban rahmat ajunan dalam golongan orang-orang soleh. Para pusat badan kaula amul jiakin dari muljana pangkat orang-orang soleh kainto sampai Allah tibi ada bupa a'dattu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah ada bu engkau lenyapakin suarga untuk tangkabulah sepada soleh kapi suarga je tak toman ekatelak mata na manusia nang tunya. Kula bi sampean ni ngalen tempat paling pernah itunya kento wallahi suarga lebih pernah. Bentak toman ekeding bi kuping manusia selama odik nang tunya.
Kula bi sampean ngeding nyemonyan si paling lebur paling nyaman nang dunya wallahi monya na angin eswarga benyemonyan eswarga lebih bagus etempeng sekeding kula bi sampean. Bahkan Allah adabu wala khatara ala qalbi bashar. Swarga tak bisa kertek, swarga tak bisa pikir, swarga tak bisa bayangakin. Sampean abayang tempat paling pernah paling bagus paling saya demi Allah swarga lebih bagus etempeng saya bayangakin ku lebih sampean. Swarga sampun siapakin bi Allah. Rohmana lenyak datang ganteng, kepunan lenyak banyak, emas kendaraan, bon setuju benar nikmat, selok toman badan yang dunya, jutaan tahun ampun siapakin bi Allah. Bi Allah itu buakin untuk saya apa? Untuk manusia dalam golongan orang-orang soleh. Para pusat badan kaula amul jakin, bon, pasayara orang soleh. Ulama banyak ada buakin, saya kocak orang soleh kayak adinto al-qaim bihuquqillah wal qaim bihuquqi ibadillah. Orang sing ngelaksanakin kewajiban ibadah jurusan dak ke Allah, pajang, pasah, wirid, tikar, iktikaf masjid, jurusan doa kalaban bagus ban semacam. Nika elaksanakin kalaban benda. Semerdua alaksanakin akhlak pergaulan antar manusia. Bagus ibadah ada ke Allah, bagus akhlak ada manusia. Bani ana para bukan banyak orang kentok ngalak selaja. Ibadah erabat tapi dak tetangkeh dengki kalem toot. Arasanan afitna bengal katunya nareng lain singe coa tempengan, lain semebudu apese, lain senipu, arpu warisan, ngakan artan anak yatim, oncang bajang apa, pakun jurusan apoi neraka. Dan ini kecukan sebalika pada orang kerja belas mon pada menosan, tetang keputoh do ada, tetang ke pada hajat do ada, menetek tarok, kenceng, bajang lo apa bajang, pasal lo apa pasal. Ibadah ada Allah la ta'ira batin sekali pakun jurusan neraka. Para pusat badan kaula amul jakin swarga tak nerema orang sing ngalak salaja pak, sing ngalak ibadah meloloh tak nerema, sing ngalak akhlak meloloh tak nerema. Allah nyiapakin swarga jutaan tahun ampun siap semakin badan. Nek untuk orang sestabil ibadah sestabil akhlak ada pada manusia. Para tretan sangat badan kaula amun jakin. Ana badan kula mi apan tak kadin tok toreh. Sadar atau punten orang matur kento andi adat halal biha. Halal bihalal esaba nang bulan Syawal selestaran ibadah pasah bulan Ramadan. Para tretan sangat badan kaula amun jakin sepertama asokor da Allah tadi orang apa sapa. Ibadah bulan Ramadan cek entengakin. Orang lo apa jang, orang lo apa sana ke lebih cuba etempeng orang azina, lebih cuba etempeng orang matain orang. Ku lebih sampian kadang ngena akin da orang azina, congot ada orang matain orang. Napa lo sadar orang sekok rokokan nang pasan yang siang ibong-ibong lo dus lebih cuba etempeng azina, lebih cuba etempeng matain orang. Orang selalu apa jang lebih cuba etempeng orang sematain orang. Bahkan Imam Az-Zahabi ada buakin orang selalu apa jang selalu apa sah patot ragu pak mang Islam ongku napa punten oncang KTP si agama Islam tapi lo apa jang tapi lo apa sah nika paki berresiko lopot dari labang swarga malar mantar kula bi sampian pada selamat amin Allahumma pon dari rajin ibadah pasah nang bulan Syawal pada halal bihalal anapa malay stabil ibadah ada ke Allah lebat bulan pasah nang bulan Syawal reng matur di man kaiman toron di Jakarta toron di Kalimantan toron ne kependidikan dari bangsa sepo entar ke reng sepo na entar ke tretana silaturahim nyoon sepora kosong iku engke nah paparlo na malay stabil sedua pas bulan Ramadan sebulan kuda bisa pian apa lo eman pasan ke para pusat badan kaula amun jakin termasuk jerajan ibadah pangagam Islam pak sampean selalu apasah kerujuk Islam petodus akut can petodus asarongan petodus ajilbapan mulu apasah
Sampian bisa jadi paki abaris bi golongan yang kafir. Pasah para bu oneng pasah. Sampai Allah ada bu as-saumuli wa ana azibi. Setajakan cara ibadah ni kayak temu. Paling oneng bi Allah. Maca Quran badakan alif lam mim. Setiap huruf oleh 10 kebagusan. Alif lam mim oleh 30. 10 alif, 10 lam, 10 mim. Kan cara pajang pangki, kan cara sedekah pangki. Al-hasanatu bi asyri amsalha. Tapi pasah ya Rabbi Allah. Pasah lo iko ningen balisan napa. Allah sampai ada buat saumuli wa ana azibi. Setaja kajeng nabi ban para ulama taoneng balisan ibadah pasah. Makana matora bulan Ramadan. Malam manterda pada pasaan pole. Amin Allahumma. Kajak dari mentingakin bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sebulan surga buka. Sebulan neraka tutup. Sebulan pasah setan kalentong dia. Ada setan nyoba manusia nang pasan. Menurut sebagian ulama ada setan nyoba manusia bulan Ramadan. Coba dia ngocak, aduh kiai, cepon saya ada setan. Meki ibadah saya mabuk. Meki ibadah saya main taruhan pasan. Pak, mohon bada orang yang maksiat nang pasan dia kebenar coba na setan. Keng orang ada lebih sara dari saya. Orang setan. Makanya orang yang maksiat nang bulan Ramadan dari nafsu, bani dari setan. Abang bucok kalau. Kelanon. Iblis perai pasan pak. Tetereng karpote korokwan. Wah salli ala Muhammad. Maka Nabi ulama itu buakin terus tawa setan dari nak foto Adam dari manusia. Tengku orang selalu pas. Tengku orang semabuk bulan Ramadan. Tengku orang selakar kela maksiat bulan Ramadan. Ini kan lebih cuba dari iblis. Para tretan sangat badan kaulah amun jakin. Pen malam Allah ajamin suarga sejuta. Pen malam. Bada orang kilo mati nang bulan Ramadan. Kerasan di malaikat petong langit. Waro rengkar pote sebekal masuk suarga. Sejuta orang pumikan. Malam telasan 30 juta. Sebulan Ramadan sebitak juta orang andi cap suarga. Malar manter tepada dan kaulah ban pancenengan setaja. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaulah amun jakin dari amul jakin bulan Ramadan. Allah maambu dak malaikat sandi tugas elangi. Malaikat kaki tugas ambu prei kalu. Pakon na papa pakon ngerem istighfar da orang siapa. Namo kaimah manusia sebulan eker istighfar bi malaikat mun bene bulan Ramadan. Dari bagus bulan Ramadan pak orang serayu ibadah bulan Ramadan pun malam ya masjid tarawih 20 rakaat me kencang padahal lo nampuyon jang betamin masjid lo nampuyon memakin di speaker tore-tore entar ketarawihan pun lepas datang ke manusia sekene seraja setua sengoda 20 rakaat tore semangkin apa jang 20 rakaat anda jasa pes 10 rakaat samangkin bulan Syawal tore tarawih ngak tarawihan pejang sunat 10 rakaat lo kira ndak napa berokana malaikat sengereng istighfar nang bulan Ramadan makan bulan Ramadan bulan sampurna orang seibadah kalaban tepak ngarkein bulan Ramadan ambu dari maksiat ngoreng mainan tak buka barung pasan tak norong maksiat di orang lain kentok lokung tangkung jamin suarga berarti icap orang soleh sareng Allah. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaulah amun jakin mangkana terlasan di ulama ekocak pangkat manusia minal aidin dari orang si abadi orang mau napasa ongku atarawi ongku adarusan ongku anik orang ini kaabali pole pada bi baji ki puri kerem bi bimbung kembali ke fitrah kembali dak ke baji pole kosok sesejatusan atau bet kor apa dari bener ngarken bulan Ramadan ku lebih sampean setaja maksiat kosok andi jaminan surga dari Allah. Amin Allahumma. Pon karena sampurna ibadah puasa kaento ulama apa yang halal bihalal nang Syawal. Pon jurusan ibadah ada Allah sukses sampai telasan alhamdulillah. Karya urusan manusia na semangkin. Pakon mole bi posopo di Kalimantan setahun dukale telasan topak bi kenapa telasan kurban bi telasan pasang entar kereng sepo aziaro dak kopura embaban semacam
entar ke silaturahim dak peletang ke patang sepora patang adung aban semacam anika male sampurna tati orang soleh lembab akhlak hubungan antar manusia para tretan sangat badan kaula amun yakin bani ana apa tati ibadah ban akhlak nika sekante cek pesa anapa orang ahli ibadah king coba akhlak wallahi pujung neraka Pak. Orang ahli ibadah napa boleh ku lebih sampean salah lalu ibadah ki coba ada oleh rek kereng neraka lagi orang si ahli ibadah king coba akhlak kepala tangka oneng sampean kajeng nabi teman ada budak para sahabat tang sahabat atadruna manil muflis bang tahu ya siapa sih kocak orang bangkrut sahabat matur dengan firman la dinar wala dirham lahu ya Rasulullah orang si ada kang betena tada bendana tanoro ini kering bangkrut dah pun sahabat kajeng nabi ada budak mungkin bangkrut itu nyaki bisa kita abang bu sampean gagal ada ke Kalimantan ngale ke Jakarta Pak gagal di Jakarta ngale ke Bandung gagal di Bandung abali ke Matura mukai Matura gagal ada ke jajal atane tane gagal jajal ngobu ajam banyak cara mungkin bangkrut itunya tapi kajeng nabi ada bu bada bangkrut setak bisa itabang boleh pakai nang akhirat serah alladzi yati bihasanat amsal jibal tihama orang ahli ibadah kuncur banyak sani buat tak pakai nang kiamat kajeng nabi sampai ada bu bajeng pada bi kunong tihama kuncur pasan pada bi kunong tihama napa kunong tihama ni kebu kunong yang antara Mekah dan Madinah dari Tengki sampai ke Bangabang sampai ke Mekah Pak ni ke jibal tihama orang fokus ahli ibadah sekampung ada nyapok kan ikan pojeng paling pojeng wirid paling pojeng ke pengajian dah ada masjid dah ada tapi uqad syatama hada wa akhadha mala hada wa daraba hada tapi coba akhlak kata tangka maki ahli ibadah nokolan maki ahli ibadah nyantapan afitnaan ngalak tunya orang kal ngakarin pada tangka paki nang kiamat ternyata banyak sinuntut antri sinuntut orang si ahli ibadah kentosan maju dak tempangan amal senuntut atusan tetangkan cang tetangkan acung-cung da Allah ya Allah dan kula fitnah pangeran cang semar dua nyungcung tanang kia kula kalah kale pasar lamba pangeran cang tunggu boleh kula anak yatim lamba kalah tunya kula pangeran kula terhetan ahli waris rampas apa bi Allah bajar orang si ahli ibadah bajar orang si ahli ibadah matur da Allah bima dafa'tu ya Rab wa qad dhahabatid dunya pajarbi pa pangeran sabana ka sa rampas bi kula lata ada samangkin kiamat dunya lata ada pesta ka sa rampas bi kula lata ada kuwa bi Allah baki kencer pajeng kaki banyak kencer ahli ibadah kaki lamba itunya ada kencer pajeng kala orang saya santap kencer pasan kala orang saya fitnah kencer tikir kala orang saya peso sampai ada kapi ibadah sebitak tahun petong puluh tahun keng tebas lesona ada kapi kalak tetangkan saya ketengki ada kencaran ibadah sinuntut ki banyak kula pangeran rasanin ki gua kula pangeran fitnah ki kula pangeran pesen kula pangeran pengecit lamba nang tunya ku Allah bajar ke orang ibadah ustad kiai ahli ibadah bajar kuwa bi orang ahli ibadah bima dafa'tu ya Rab wa qad dhahabat hasanati pajar bi napa pole pangeran pajang kenceran pajang lata ada kalak tetangga saya lau kencara pasal lata ada kalak tetangga saya cereja kencara tikar lata ada kalak tetangga saya cutemur kuwa bi Allah tangkung tusan tetangga kaki lanon sepor tetangga sinuntut andi tu sama bu bagi ada orang si ahli ibadah ni kan orang si ahli ibadah lo teman mabuk nang tunya andi tu sama mabuk oleh je tetangkan tetangka semar dua andi tu sana main bagi ada orang ahli ibadah kan tok pak salahkan caran tada ki nangkung tu sana orang lah kira non orang ahli maksiat kira non pencoleng masuk neraka kita sedap bu lakan lo apa jang lakan lo apa asal lakan lo mabuk lakan lo taruhan langsung culpungan ke neraka kita patut neka kiai neka ustad neka ahli ibadah
Ibadah ada nyapo nang kampung lamba paki cegar kapoi neraka nih keseta cokak ongku dabuna baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana ibadah bi akhlak taning pesa. Taning pesa dua ni kepada perintah sareng Allah Subhanahu wa taala. Toreh kula bi sampean pebagus akhlak. Tapi terbalik ke Pak, terbalik ke orang seibadah lo pate banyak. Keng ngalak do fardo na malolo, pajang ngalak do fardo na malolo. Lo toman pajang sunat. Pasang ngalak pasan Ramadan malolo, tak toman apa sunat. Keng akhlak bagus. Di nasda ko orang pentalaonan aglanon dak sesepuan ngormat dak ulama ngormat dak ke ustaz ngormat dak tetangga belas dak sengodan ane ke swarga paling tinggi. Kanjeng Nabi ada buwainal mu'min la yulhaqu bi husni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im. Orang mukmin sebagus akhlak bi Allah berhitung tingkat paki bi orang siapa jang sunat seumur. Orang setangi malam seumur. Nek kalau teman apa jang sunat nganak do fardon malolo panari le makade pon nega lo to man apa sa sunnat lo to man apa jang malam tapi lebat fokus akhlak bi Allah polong bi orang siapa jang sunnat seumur tengki nang swarga pada bi orang setengah malam seumur malar mantar fokus akhlak sekompak kita laksanakan esat melemangkan mada pada derajat setengki pagi eswarga amin Allahumma. Begitu penting akhlak. Namun benih cuma ke manusia sampai ke hewan banyak orang selamat bi hewan paki. Islam ngajarin akhlak benih cuma ada manusia. Saya kocak akhlak ni ke benih cuma ada sesepuan malolo. Da antar manusia, da ke pengkembangan, da kenapa, da ke kapungkaan. Kajeng Nabi tak toman arompes kapungkaan mon lopar lo pak. Kecuali ganggu ni ke baru ya rompes. Mun kapungkan lo aganggu etorot sampai odik mata tibi ni ka akhlak kajeng Nabi dak kapungkan lain bi kula bi sampean pakar tatangke terapos kapigi Allahumma sholli ala Muhammad. Kajeng Nabi tato man akame dak kapungkan akhlak lain bi kula bi sampean lapah nancel dak pungkan maki nggih Pak lo tu sapa keng akhlak. Sampai kajeng Nabi dak ke hewan ngajarin saya ngajaran jaga baik korse sampai jaga baik korse dabuna kajeng Nabi akhlak dak ke sape sape ni ke bu mon asaka sambil jalan makin setengah hari lo leso tapi mon ambu sakan pakun pak gentong ni kan leso jalan makin ajaran man kak kaman tompak lo leso keng mon ambu pahiga baik korse ni kan leso sorotoron bi kajeng Nabi akhlak dak ke jalan pakon cek pecot rasara, pakon cek pelako rasara, pakon pakanan pebender. Kajeng Nabi ngajarin. Oneng sampean akhlak dak ke hewan. Lamba badereng wali. Jasa keng semangkian saykhona. Malar mantar oleh barokana amin Allahumma. Saykhona khulil sayantarin ubisan panaren. Lamba badereng wali mul jengak kadin. Sete sanla sete kemen pebi santrena. Santri ni kami pehapang kibi kiai ni sewali pas mator kiai pancinan ampon seta panggil bi Allah iki ajawab kiai ni kelebat mempe iya congko panggil bi Allah mator pole santri kenapa saya ada buakin Allah dak pancen dengan dak ada pas ajawab orang wali kento iya congko panggil bi Allah pertama tanya hakim reng wali kaki wali bi sengkok lambak tepak nang tunya kaki banyak karomah keramat kaki tahu ya sebab apa kaki wali bi sengkok dah benar yang wali ni ka jawab dah Allah pola nak kula si ahli pajang pangeran kula tangi malam berempan puluh tahun pakwa bi Allah iya kaki lah kali pajang king bene bi pajang kaki si wali bene matur pola kula ahli maca Quran pangeran kula pan minggu hatam lambak ki odik nang tunya pakwa bi Allah iya kaki lakar ahli maca Quran king bene bi Quran kaki si wali bene pola kula ahli tikir pangeran pon menit kula akertak Allah nang ate pakwa bi Allah iya kaki lakar lah tikir king bene tikir si mawali kaki matur reng wali bi napa kula si wali pangeran pakwa bi Allah kaki nga lambak nang tunya to mana pajang esa nang masjid mulai dari masjid kaki saya resek nemu koceng kene aja
Koceng kecelepan kakek dari belas dak koceng esam bibi kakek paanga ya erabatin bu sampai raja demi tang kemuliaan debun Allah kakek wali karena akhlak kakek dak koceng. Allahumma sholli ala Muhammad. Lega akhlak dak koceng pada akhlak dak ulama Pak. Pada akhlak dak para ustad, pada akhlak dak orang yang soleh si ahli masjid. Senga rabatin akhlak kula bi sampean wala kula bi sampean paki etre masareng Allah. Amin Allahumma. Oh neka selebih sara bu ceritana kajeng nabi dak para sahabat gilanon seporan bereng bine nyenok bu gilanon pelacur acual abang penaripan malam atahunan situng waktu mulai dari melacur ka dinto nang jalan mangkipate arjang eseting somor ada tembah maka orang pelacur kento dari neser dak kepate ngala anda pak turun ke somor buka sepatu ngala aing beti sepatu iya makin kepate do ceking lepate ngenom berempa paling king nyep-cep mari terima bi Allah saya sedekah aing kepate bener sape bener sedekah aing da ustad bener sedekah aing da anak yatim da pate akhlak karena pate baik ke Allah juga. Para busat padan kaulah amun yakin insab bi Allah ambu dari nyenok dari melacur berarti orang soleh mati dalam keadaan wali. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhlak lebih raja dari ibadah ku lebih isapan bahkan ibadah tak fungsi mencoba akhlak ibadah parlo dak akhlak oneng sampean kajeng nabi tepa Isra Mi'raj eta ring lake bi Allah pakon neng naning tibi surga Pak. Lawes kakek langala surga tingkat berempa ya toren tingkat 1000 tingkat 2000 ya toren langala berempa hektar kakek 100 hektar 1000 hektar neng naning tibi kajeng nabi sampai geton atanya dak malaikat Jibril ani kami cek mulja Nabi Allah sampai sorolang ala tibi jasa kengering semangken nyendu tibi gitu nang surga bisa ngalak tibi Roma berempah kendaraan berempah emas berempah deureun berempah mantaman kembang berempah pakon epok wabi malaikat Jibril kajeng Nabi ani ka orang biasa bani ahli ibadah orang awam biasa ngaku lebih sampean bani kiai bani ulama bani ahli ibadah tapi dabuna malaikat Jibril ani ka penemu kaju nyangke ke jalan erompes. Allahumma sholli ala Muhammad. Pan bade pakar nyelpi ke jalan erompes malai orang lebat lo melarat terima bi Allah akhlak nih Pak akhlak apun toda ke orang lain malai jalan lo melarat setuju se ngalang dak jalan pakoh botoy pakai pengkir para busat badan kaulah amun yakin amal cuma ka dinto terima bi Allah bagus akhlak da orang seebong imbong lain be ku lebih sampan pas aku bayi polisi teh dung ke rajan lagi Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Para busat badan kaulah amun yakin nih kasi maksud maka ngereng dan kaulah ban pancang sedaja halal bihalal mangken kaangkuy sampurna ibadah bulan Ramadan pada patang sepora meskipun tada kelaban lebat penta kula bisa pan patang sepora dalam jurusan bagus akhlak malai paki sedaja pada tengki pangkat nengajunan epon Allah amin Allahumma. On para busat badan kaulah amun yakin napa boleh sadar atau bepunten halal bihalal nikah ya si pengajian esaba masjid kula apa yang kabar ke panjenengan pengajian nikah banyak bade bisa lebat pengajian mantan compong masyarakat bisa lapangan bisa masjid oneng sampean pengajian ketok mun sabak masjid goncur aja ya bi adabu man raha aw ghada ila masjid la yuridu illa yata'allama ilman aw yu'allima kana lahu mislu ajri hajj tam ihram. Siapa orang si ajaran siang malam entar ke masjid niatnya cuma dua imma ngajarin ilmu imma ajar kajeng Nabi adabu kula bi sampean di kemudian terima bi Allah pengajian malam mangken mulai kecompok nyambikan jalan ibadah haji pada bi ibadah haji berapa ibadah haji semakin sebitak juta petong puluh juta kau tu hati nakin nak foto 40 hari 40 malam leso kapi ibadah sakit kapi ibadah tahu sah haji gi haji boleh ki kulis sekalero ke kula bi sampan molok mampu haji entar dak pengajian saya sabar masjid 5 menit 10 menit rutinan masjid datang
Setiap pada pengajian masjid kula bi sampean bisa oleh kencaran pada ibadah haji. Amin Allahumma. Para teretan sangat badan kaula amun jakin pon. Para pusat badan kaula amun jakin sepahaling akhir nyon sepora dan kula kondisi semakin tak pada sampurna. Namun kula nyompeng ase terakhir setuju saya bahas kita bersama dari ada ini kemelarat. Terus lancar stabil ibadah melarat. Terus stabil akhlak dak pada menosan. Lebih-lebih tepang pegel, lebih-lebih tepang kesosopan. Melarat kuda bisa. Namun semelarat perkara mohon oleh pertolongan dari Allah bakal gampang. Para pusat badan kaulah menjekin toreh. Terus oleh pertolongan Allah ni kebanyak cara nama. Ulama banyak berlebat pajang, berlebat Quran, berlebat wirid, berlebat sedekah. Kalau kita cuma berwirid tikir dak pandai, ni kesampian baca benar. Setuju urusan kula bi sampean bab ibadah, bab akhlak, bab keluarga, bab foto, bab ekonomi, bab kesehatan, cukupin bi Allah. Napa para bu? Hon, lambak kajeng napi toman ehlang. Sehari bi sahabat mangka kaman ternyata bestong sahabat ni kamangki kajeng napi. Mari maghrib malam jan ojan. Sampun apang kibi kajeng napi, bikin napi jawabin sahabat. Baca ya. Baca. Sahabat ni kamator. Kenapa saya baca kajeng napi? Kajeng napi lo nyampir. Tung. Pah, debu boleh kajeng napi. Baca ya, saya enggak baca. Mator boleh sahabat. Kenapa saya baca aku oleh kajeng napi? Kajeng napi lo nyampir. Baru santalo kali ada buah saya nggak baca ya pas mator sahabat ni kata lokale kenapa saya baca kajeng Nabi al-ikhlas al-falak an-nas qul a'udzu birabbil falak qul a'udzu birabbin nah sekalian edan neng telosor tadi afal qul hu bu bani qul hu bani edan kamu qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas bi nabi pakon telok nika baca mare sopo mare maghrib istiqomah nika kalau pain mare sopo masjid engak nang pasar baca pasar kalau pain mare maghrib masjid engak nang embong baca embong pokok ki lakum telok lem tel al ikhlas al falaq an nas kanjeng nabi ada bu takfika an kulli syai setuju perkara kakek cukupin sareng Allah subhanahu nang tenang bomun Allah sinanganin perkara kula bi sampean peste tangannya Allah lo andi ki mun foto bade tanganin bi Allah subhanahu penyakit tanganin bi Allah urusan nak foto keluarga pada tetangga urusan setuju kula bi sampean cukupin sareng Allah malar mantar ekolliat dan kaulaban panjenengan setuju amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jikin sepaling akhir untuk memfokus akhlak kentok motora masjid menuju kemakmuran masjid nega pak toreh kula bi sampean oneng sampean kencer orang entar berjemaah ke masjid man kharaja min baitihi mutatahhiran liyuaddi salatan mafruḍah atau kama qala kan lahu mislu al-hajj tam ihram kajian Nabi ada bu siapa orang yang keluar di Ramadan di wudu ada niat keng cuma entar ke masjid untuk alaksanakin ibadah fardhu persitung pajang nikah oleh kencaran ibadah haji mun subuh masjid zuhur masjid asar masjid maghrib masjid isya masjid sampean benar andi kencaran haji le maka bisa haji le maka le benar tak bisa haji kento setahun sekali tapi dari fokus orang berjemaah ke masjid ya Allah sampean benar nikah andi kencaran haji le maka ditakung para pusat badan kaulah lebih orang seentran ke masjid bajang petang pak nah pebajang petang maghrib isya subuh ni kepaki demar terak nang kiamat ni petang pagi pak ada demar danon petang kula bi sampean jaga di kuburan kudu nyambi demar masing-masing Quran tadi demar sedekah tadi demar bajang tadi demar kula lo ikatela bi sampean demar sampean lo ikatela bi kula tergantung ibadah masing-masing bada orang setemar sekilo bada 2 kilo bada 1000 tahun perjalanan
1000 tahun perjalanan, bada orang semeter, bada sesenti, bada sekelan, bada orang king odi pola soko ni. Pola soko na ka odi ingat nang kunang, odi semenit mati sejam. Odi semenit mati 2 jam. Kak tebereng kak pagi nang kiamat. Saya ada orang setera ada kenapa pagi dia marah telok. Nika orang telok nika sampean cek sampai ke mosoin. Saya orang si ahli berjemaah ada ke masjid basyiril masya'in fi dhulami ila al masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Papunga orang si atengka nang tang peteng entar ke masjid pagi dia meretera nang hari kiamat. Amin Allahumma. Maghrib esak sepuh ekrah jeda merapak pagi. Pon saya boleh pak orang alim para ulama saya ngajak mosen ulama semakin ancur akhlak kiai molok cocok epesoen habib molok cocok epesoen cerok norok oleh kula bisa sampean pagi lo bisa ngampung dak demar kecuali demar ulama bisa yang santri ngampung alumni ngampung masyarakat sing hormat lembek ngampung masyarakat si adukung dak ulama ngampung Abdullah bin Abbas adabu demar yang alim kentok 500.000 tahun perjalanan sampai mana jalan lo buambu 500.000 tahun ni kelanceng demar para ulama sampai situng negara bisa ngampung dak demar ulama tore sepangkat ku lebih sampean bani ulama sepangkat ku lebih sampean bani yang alim matora para ulama hormat takdim mari ku lebih sampean oleh barokana para ulama amin Allahumma. Pon saya nomor telok saya orang si ahli tolong dia orang lain 11 kata tangka pon 11 dak tangka bi Allah yakdang lagi kaki lamba ahli nolong dia orang ayo tolong setia nang kiamat dia tolong sapan saya tolong kaki orang si ahli nolong dia ngolok anang ngolok bini nah ngolok orang lain ngolok tetangken ngolok kancan sampai pada bi ulama sampai aibuan orang ngampung dak demer orang si ahli tolong menolong pon sadar ada bapunten ku lebih sampean semakin nolong takmir masjid coba aja saking ada datang pokok kerja pihak panitia saya halal bihalal semakin ku lebih sampean nolongin kompak dalam jalan ibadah torenya ondak ke Allah malai ku lebih sampean raja terak demer pagi hari kiamat salang sareh salang bentoh menuju labang swarga amin Allahumma. Makan bagus akhlak pada ti orang ahli nolong ban bagus ban nekanin hajat orang lain bu semakin sampean nekanin hajat panitia oneng sampean kencer orang nekanin hajat sampean ke bunga alengki ke entok sampai ngantos sampai mari acara sejam 2 jam centeng aki orang nekanin hajat orang lain lebih-lebih hajat panitia masjid bila non sepora bi Allah paringi malaikat salah bunga panitia sampean datang kapi dari bunga nak entok ke bayi malaikat bila non percetak ku lebih sampean semakin andik malaikat entar dak kemantan ika bunga bisa hibul haja entar dak tahlilan ika bunga bisa hibul haja entar dak kaholan nekanin hajat orang sampean sepumbunga kentok oleh malaikat situ ala kona apa malaikat ke entok dak buna kajeng nepi atikir awirit abajang sunnat sampai mati ku lebih sampean dak kencer malaikat si awirit kentok ibeki ku lebih sampean Allahumma shalli ala Muhammad mulai semakin pada malaikat awirit atikir sampai ku lebih sampean mati berem pekencer malaikat bane pajang ku lebih sampean bane wirit ku lebih sampean pajang malaikat wirit malaikat tikir malaikat beki dak ku lebih sampean pon san lamate bi Allah suruh noro dak kuburan ku lebih sampean pakon no queen pakon dampingin kuburan pakon dampingin nang kiamat pakon dampingin pagi nang akhirat makanya sampean montroan dia pendamping tekanin hajat yang lain pada ti orang ahli nolong dak boleh tetangga sampean etanya yakin malaikat mungkar nakir beri si dampingin malaikat bela akibi malaikat juang akibi malaikat jaga di kuburan damping bi malaikat malelok posang di padang mahsyar tempeng amal damping malaikat nete nang teteh damping malaikat bi Allah suruh jatina akin sampai dapat dak kekenangan suarga makan orang si ahli nolong orang lain nekan hajat orang lain adik pendamping dari mahatina sampai ada pak ke suarga pagi malar manter tepada dan kaulah ban pancenengan seteja amin Allahumma. Para teretahan sangat badan kaulah amun jakin dan dikejukan termasuk bagus akhlak napa berjemaah masjid
Sehingga di ulama itu bakin orang yang tunya posang ke masjid mesti posang pakai kalabang swarga. Orang si posang dek masjid lo teman enteran ke masjid bekal posang pakai dengan labang swarga. Kiamat ni ke padang mahsyar. Benih cuma ning sekilo 2 kilo jutaan miliar hektar. Manusia mulai Nabi Adam sampai hari kiamat apolong kapi. Kula bi sampean abengkang lapar arjang takok. Mun ada si Adam pingin kula bi sampean share. Para pusat badan kaula amun jakin kecuali orang seentaran ke masjid. Maka Nabi ulama itu buakin orang apa jeng sebulan tetangkan asap peloros ini kalatian semasuk ala bang surga bagi. Orang semasuk ala bang surga pada bisi apa jeng. Berempah orang pakai 100 belung polo kilir, 100 belung polo sap, 120 polo sap, belung polo sap pertama ini ke umat Muhammad. Apa dis pada bi apa jam. Ketika orang apa jam kentok bi Allah elate mulai semangkin mulai pagi gempang tetemu bi tetangkeun, gempang tetemu bi berenah. Saya biasa berjemaah masjid pagi arampak pada bi pajang Jumat, arampak pada bi pajang tarawih bersama-sama masuk surga. Amin Allahumma. Makanya masjid termasuk media saya bisa melancar masuk surga. Sampean takut posang ke labang surga pagi. Entar ke masjid. Imam Qurtubi ada buakin jauh masajid dunia yaumal qiyamah kamsalis sufun pakai masjid ni kayak panggil bi Allah nganeka nang kiamat padang masjid panggil ke bi Allah jid masjid satunya ni bi Allah dia bin masjid kake lambak nang tunya paling keleburin kenangan bi paling lebur kenangan dak sengkok dabuna Allah ba ayo masuk dak ka swarga pon masjid ni kalau ndak. Aduh pangeran, kula berisi abangun, kula berisi adan, kula berisi ngimamin, kula berisi berjemaah, kula berisi bendaharan, kula berisi takmir, kula berisi tukang sapon, kula tak masuk ke caliring orang gak dintok, masuk ke ludatan. Makai panggil bi Allah si abangun, mulai lambak. Tahun berapa si bangun kento, si semangken nyompong terus kapi, si ahli berjemaah ke masjid, si ngerabatin adan, si khutbah, si ngimamin panggil kapi masuk. Pas ajalan para bu dari padang mahsyar masjid kento di ada bang surga sekedip mata. Oneng sampean dari padang mahsyar dah ke surga kento jarang mau jalan biasa Pak Ebu 500 tahun. Ngajalan biasa Pak Ebu 500 tahun dari padang mahsyar dah ada bang surga. Sampean sehari masjid sekedepan pada bilap kelap nompak masjid langsung berdaya bang surga sampai malaikat keton kapi atuat malaikat aduh siapa senumpak masjid ruah apa nabi apa reng wali apa malaikat bi Allah jawabin jamiran malaikat aja masyarakat biasa reng awam lamba dari umat Muhammad sepeceng arabat masjid torek lebih sampan menteruan dia kendaraan agak baik mulai semangkin lo bisa nyari pakai nang kiamat. Kendaraanku lebih sampean masjid, kendaraanku lebih sampean madrasah, kendaraanku lebih sampean pesantren, kendaraanku lebih sampean panti asuhan anak yatim, rabatin dukung kapi ni kemala ditompan Pak Ibu 500 tahun perjalanan sekedepan temuda Pak Ela bang swarga. Amin Allahumma. Para teretahan sangat badan kaula amun jakin nyon seporah cuma kak dinto sebisa ya torakin dan kula esat melemangkin atas setelah jasa repot korang lamkeng ponyon seporas tidak batas akhiran wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma fala tada' fina wala minna wala ilayna wala ma'ana shaqiyan wala matrudan wala mahruma afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika 'inna وعلى الإيمان والإسلام الكاملين توفنا وأنت رضينا عنا اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة البيان
تقبل منا صيام شهر رمضان على ما كان في ذلك من تساهلنا وإلا فلك تفضل علينا واجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا وعصمة فيما بقي من أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار فاجعلنا يا كريم والدينا وأولادنا إخواننا وأحبابنا ومن أحسن إلينا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء والحاضرين من عتقائك من النار الذين يدخلون الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم أرجع إلينا رمضان أعواما بعد أعوام والسنين بعد سنين مجتمعين غير متفرقين راضين غير ساخطين مغفورا لنا غير مذنبين على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هد الدعاء وعليك الإجابة فتقبل ما دعونا بحق ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بسر الفاتحة. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini semua jawab lagi banyak-banyak sekelangkong. Pada Rabu sebatan kalau merjaki kalau melaksanakan pembahasan doa bahkan melaksanakan acara pengajian dalam rangka hal bihal sakapeng telok dari remaja masjid Nurul Hidayah Tengah Jakarta. Sekian bingkai abdina salakum wasun acara sepakat kecam pematur alfa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.